Parang hawa nyo na po. Guys, dito sa ano to guys, sa Galas guys. 19 Agosto Street, Barangay San Isidro, Galas guys. Kasagsagan guys ng mga katulugan ng mga tao guys. Biglang may pumutok guys. Tapos usok. Kes apoy guys. Dito yan sa Galas guys. Yan guys. Meron naman ng mga bombero dito guys. Mga unang rumuspondo naman dito guys. Mga bombero ng Galas guys, di ba? May bomber dito. Ayun guys, syempre kulang ng isang dapat talagang tatawag kami ng iba pa guys. May ibang bomber para may makatulong naman. Ayun guys, may mas pwede na rito. Unang responde barangay ng Galas guys. May mga bombero naman dito guys. Ayun guys, kailangan maraming mga bombero para matapos nito guys. Sa laki ng apoy guys, oh. Bali ano to guys? Ilang floor to guys? 1, 2, 4 to guys. May rooftop pa guys eh. Di ko alam ko to kung ano to guys. Kung ano to, kung rentahan o buong pamilya to guys. So, sige guys, mataas guys eh. Para may mga kwarto-kwarto guys eh. Ano guys, so pag pamilya siguro nakatara dito guys. Mga kamag-anakan guys. Ganyan guys. Kasi guys, tas yung bahay pa nila guys, grills pa guys, mag-grills pa yung terrace guys. Mahirap talaga guys pag yung bahay mo guys, grills, tapos may emergency guys. Ayun, nakakatakot guys, kaya mas okay pa yung open air, open ang ano guys, ang ano guys eh, ang terrace nyo guys, no? Kaysa yung puro grills guys, yun, di ka ano kang emergency guys. No guys, alam niyo yung ibig sabihin guys. Mas okay pa yung open guys kaysa yung terrace yung puro grills guys. Pag may ganyang bagay na emergency guys, di ka makatalon, makakalabas kagad guys, oh. Kasi puro grills ang ano to guys eh. Puro grills yung terrace nyo guys. Yan guys, oh, di ba? Nakikita nyo guys. Yan guys, oh, yung terrace niya puro grills guys. Bali itong sunog na to guys, sa ano, 19 Augusto Street, Barangay San Isidro, Galas guys, Quezon City guys. Yan guys, oh. Ang lakas guys, oh. Di ko alam kung nangyayari sa mga tao guys. Parang walang tao lumalabas guys, oh. Walang nagtatakbuhan palabas guys, oh. Yan guys, oh. Walang lumalabas sa mga tao sa guys, eh. Sana nga guys, nakalabas na yung mga tao guys, oh. Wala kami nakikita lumalabas na tao guys, nagtatakbuhan. Ano kaya nangyari? So, naubusan pa ata ng tubig guys. Yun, may tubig yun. Yan, mga bombero dumarating guys. So, guys, medyo namamatay-matay na guys, pero dun banda guys, may mga apoy pa guys. Yan guys, oh. Yan guys, oh. Sige guys, thank you guys ha. Sa ano to guys, sa 19 Augusto Street, Barangay San Isidro, Galas guys. Kasagsagan ng mga tao na tutulog, biglang may pumutok, usok, apoy na guys. Bali itong ano to guys, parang building to guys eh, ano, may garahe, first floor, second floor, third floor, may rooftop pa to guys. Yan guys, oh. Sige guys, sobrang init guys. Ang lakas ng apoy guys, oh. Sana maapula na kagad to guys. Maraming salamat guys ha. Thank you guys. Yan guys, oh. Grabe guys. Yan guys, oh. Lumalakas pang apoy guys. Yan, parang naubos, medyo dudugtungan natin ng hose yung ano. Yan guys, oh, parang yun ko lang kung may parang naubusan ng pero guys, parang dinugtungan nata guys ng bumbero yung para parang hindi ko lang kung saan na yung parang ng tubig guys. Yan guys, bubuhusan na lang ng tubig guys, parang gumuha na ng tubig yung bumbero guys. Hindi siya sa loob binubugawan guys. Hindi guys, so laki guys, so ang init guys, grabe guys. Oh guys, so
Grabe guys, Diyos ko guys, sana may mga taong safe, makadabas yung iba. Sa ano to guys ha, sa 19 Augusto Street, Barangay San Isidro, Galas, Quezon City to guys, sa sulong na to. Kasagsagan ng mga tao natutulog guys. Thank you guys ha. God bless, maraming salamat.